Osumbagu Udindangure Osumbagu Utabalunga El Duxman Lekile Mulu Ona Janga Joy Ona Monike Ono Ketum Kinime Baoyani Bane Omete Bena Baoyani Bane Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marin soninko marin khammo kano khabu khamare ni kan doni si soho habatu sauda odu maneli kata khailenki dindengure trinkandano ma faindano nga wagadu vision kama kingani cannelle avec miel qurfa mal asal cinnamon with honey kebe go magalenki sir gabi hani lenki igatini itanu ni karna khodo ngatengiya tankarngiya nongi kutunu hatanga temburengiya I hatenga dinkonoti me inonga fanke mutu kato ingabengi haten nogondi kebe khade mana kinga anan kisi butin jangilonga ken qorfa mal asal gatni cannelle avec miel kinya hakene ke maremme ayage mango maga apudul mango maga anani tanu hilla kendi jinte nogondi sogobandu nelle apudul mamba keni anna kudul me yawta naro jin nogondi ma khati te nogondi anna magana anna mini sogoba adu nellenga anan jebeti nyankandi anan sukurun tagandi anan cholesterol bogam patendi anan dema hatanga tenga arthrose rheumatism kusuni watwa lenki gasoro lagana muro ngatungani kera wande man kinga cannelle avec miel anga daga mangala akhubun wakati be anna marque ke haysiri est ce que c'est soga basala marque ngani ba aga si soga basala tonga kama a marque nga kama kenna duran khallenga aga ntay su kembeti si soga khallenga marin son ko marin khammo kano wasigi hadanga ni kata video tana insha Allah rabbi wadi hadanga ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum mare mu faindano oda khasukuni oda khanta ka kumbenu muga dunata tukuna gati kuinde ndo khantande mpoga benga awa khasukama khatele ka kani agani wagadu vision tv aganti itubaka o studio be tongani studio Cheikh Abdoulaye Ba ko khagatu mo beta sompundo gati dinde ngure masalangen khada khamale meki wa domelenki agani Ibrahima Janka kafini invité noa lenki masalange ke hubi garadu masalan kutumbo me wure kenya o masalanga gelli entrée ke be ga katoya entrée scolaire ke be ga katoya iga ko mo be nanti mois d'octobre kiani inshallah rabbi lemu ngan kawanta telle kata gelli kharan komponga kinya sababu oda gelli kharam mo khore khiri oda ga masala gelli fike kama kharam mo gondo ya gare tana khiri ya gare be gani lenke kota responsable khore ni aw ma gelli jamane ke no oga khiri kulo na masala gelli entrée scolaire ke kama ki entrée scolaire ke tanke sado garono finu no khonga na sefon kini gelli oma awin karanga ere kundi gatini Drame ado sumpundo katinga ina me kuni mama bismillah wagadu vision on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mare musoni ko ndax su kuni ado soni ko xamuganu ndax su kuni Drame aha nawari ankeni ko kani Drame awa ntaxun tenga HLM Grand Yoff. kundu yani mare mu faindano ati yani Drame ta kontenga HLM Grand Yoff ogana giri mama ona tenga katagili o enseignant khore ki agani monsieur Soumare sompundo katinga téléspectateur ko su tronga ki wati ya xinga. Assalamu alaikum sama rahmatullah barakatuh wa akhirin chukun serbien tan serbien sugo trenkan ke hakati janka o ya mamana o yantiga na ngarke occasion kine pour rago moko ko mare mundang donc khabilanchu kuñini donc ke c'est Mamadou Soumaré donc enseignant ñani donc Dakar donc voilà pour l'instant kiano khabilanchu kuñini wa khabilanchu sukuini khabilanchu sudamugo mare mu sumpundo katinga wagadu vision faindanunga oda kusro akhiri lenki oga masana gili entrée scolaire ke kama 2021 inshallah rabbi serebe gani mama Drame ado gili o enseignant aga tongani Mohamedou Soumaré trindi di fana beta oga munda wana gili enseignant ke trindi ayani entrée nga igara ko mo be iti mois d'octobre kiani donc octobre en tout cas kenga a jofé bon aha ke wakati be osuka no khadinga kubika tanga katagil covid ki osuwatu nanti amadaga wa finere bon ke entrée be ka rentrée be ka inshallah rabbi mois d'octobre ona dudu mani rentrée ndame du taxum janka nawari ngam man ko ngar ko ndang mo tafana bon
comme yiri ngantre ko right no ado entre yeru ngantre ke différence gebentina mana inte mo bogume wure siri parce que right no covid ke presque wana faga signifie la nyana ko yiri donc covid ke a finiri bo jamane ke igere mesure nu ben wutu mana igere tangando ben wutu pour watte ke aragante contaminé bo xaran nanke lenk yiri rentré kha inshallah ku ntangaro bana on continue mana par exemple tangaro hunuka lomunu igana nyiri ni katiga jofena xaran dingal ini ikitu ngak surtout gana nyiri ni anna masque anna rondi parce que xaran dingra orante comme dono arante nyana regroupement gante nyana donc ken forcer il faut que regroupement mais mesure ni benagan comme soit bon kanina dans mesure barrière mana comme tangaro ni benogu suma tangaro benogu wutu pour woro watte ke aragantu ragan kenna kitwan keke ado masque ni bene o gan kawantu woni rondi donc lomnu préparation ka ay comme kiani donc pour l'instant donc comme sinu fana ku benaga sinu fana watte ke sinu fana iga tangado benutu ay comme ke rentré be xagar no konten do kun tangado ku même tangado nane mare mu gan kawna i wutu pour lomnu ko watte ke ragante jofeni kuntangad banoni yutu kudo wa technology jofenia mama Umu Dramé o tengana katanke nyai ke wateri do lenki nakake awo sine ado khasutumi parce que ari geli mois de mars 2020 kia keno watana khagumbe no lendi jaxo khaga lenciare khaga khare mu ku walla gatel école ke garni entré nga yiti bientôt anta khalato ma docteur ke kunu est ce que khama joti ken karanga joti nta khay katta ken karanga parce que covid ki harsa wa finere hoy sumaare godo ko mo hombe tun kenyani wo le munu ko na kilun to hiyata ibilla ga telle tan na i masku no kinya na diga mi dang nak ni gongo mo ko siri igana daga na ko ni dana conseil kini le munu ko ina ma yige fonu yiga anken sara nan an lemme ayige fon adabari annaro sachet annaro asak ajing annaro asak butel no ya kite keta hygiène yadi boutique nu ko yaga bouteille 100 francs pour ajing anke sarana annan lemme a yige fonu su dabar naro sachet adba na daga ada mask anna kinai ada na daga agana ya non ke agana ki xara mo ke ya ni tang na keng bega ma be ku ya golde ni kenga bega mask yetu asagandi andaga maskan utu agana kandi khadi même chose masque ke ana bagandi geli wankal den yani a wanki geli an changer na an ma changer kittike automatiquement ana wanki akiteng ana wankana seno serviette gamar o mouchoir a jeter an ma kinay ana kiteng kawandi fim fana ni kenyay yige fonuku ado topotonde ke asu kenyani ni Kenya ni yige kun kudu fin ku sukrosi musa sumare o so watu nanti covid ki a jambe nga jeen corona ki jambe nga jeen est ce que lemunu ku aha pour na leminen ka krosi centre nga golle na ama new akote aha surtout fos ko tanga pause nuku wala récréation ku di khawra aha contamination ke jeen na ki ngari kammo o janka na war angol ko mo be bon contamination ko foana a jeen watti and bo arduna soulagement mais comme go tangaro ben wutu école nuku lomunu igana nyirini katigaru no kharan dingaro ko fina bo suwo nyane kharam po lakake afakaji ado eau de javel lemne su katangaru no kharan dingara nankitu ko wanki migalabe ken dange ke kempala na katro no kharan dingara bo ken ka dange fal kharange angana ro pasanga khawte suba ngari antel classe nya directement anada classe directement pour na cour ndebur cour ke khade bren dange parler 2 heures temps dange fallé igatun fo bela récréation lumnu nga i pak itel récréation donc ina bu ina récréation khadinga katigatina ina ndag yige ou bien par exemple ina ndag sanga wotna so suga nankitenga parce que igatun fo bela comme par exemple maître de service donc kharam mo xan non keta koyesu seresu on maître de service auto pour engager do lumnu ku xibare mbatte donc igana bu récréation nga katigatel sangu be katigatel yige suwo nyanta khunu eau de javel nga karanga sabure nga karanga khan hakitu nga migalabe et kentu kam encore maître de service kana fay par exemple c'est langara a masque nga akang ana fam masque khanga na rondi afri comme nat comme de masque londe ban masque ka rondi mo khonyane il faut ana nu khunne ke kamaso ana su mura ala laqeke
bon vraiment nuku sugante bakanda nga selang wa donc maître de service ke ken ka aya su topoton pour lemnuku watteke aragante jambeni noko mo kebe tu vois donc kum mesure na par exemple wogi wutu lemnuku gana ñom maxay école nuku nokon wa kiyal xana ko mesure no wutu lemnuku nda xam école nokon lemnuku ri falle kanu nokon mama iwurnu kati mano ay wurnu kati fabano kana 15 heures kam mo yo xoy ngara ko no ta fana be mo tan e ganari anke saranan fere nyande anina anda jike préparer ada sabune xoy suma daga ko mo kombe e ganari bildaga ku nyindi ni so ini kitunwan tan ini kitunwan hana seno sabune wala gel anyanda tun ina asuda barinte parante maha wara hina ki yanna rigiri me angana ato minute fonne so asa ina ki ko si dinu ko préparer anna ta hundi diga nar ba ha ide mai anke sarande de mun dai ay billa gay hanina anda ta hundi e ko nganari rek sella ay dudan na dagi ki tungwan nari na maske ke bagandi maske kenan ke mom saranan an xawan ki ru ron maske ke ira daga iri poussière nuku maske a changer ma ho dugen ada na daga parce que poussière que te lemine a sobun teng an lanta surveiller celle-là i sangana ado poussière ke yana masque ke te fife yeke ga yankana mo hombe poussière ke a soyadi masque ke mom a changer ma ha to hi ma hadiyat kundu rek maga mehini amanyanta i fife arona no hondi carte pomonuku amanya anna changer c'est ce masque ke kittuko do masque ke sarana su hawa sikiro kenga ado yige fono ko école parce que sarana yogona ame na goden kini iremu ina daga école ga yige fono ko bono c'est pas normal amma to gide yige fo ke dabare mo ko besu anke sarana antoto ken ya nya anna préparer gel kandi na dabari da burun anyanda to anga ko be rona di na ro sachet ado jing padana daga naro geli sachet no honga na kaniri ta hundi ado yukunkuna daga école nga ampaso agi ko bono dono sumare autant katan kenya kadinga est ce que lenki gouvernement ke ida geli finu ta hundi kudo igala geli ki kharange iga tangana mo iga crossing yanka gouvernement ke ay ko mu idi fini tangol ima jop ke rentrer be garin bane parce que watte ke nan jofe jamane ke gouvernement ay ko mo asigi tandi kiteng bon fofo suga comme watte ke gantu jofene lomunu ko sito au niveau de l'école donc là gouvernement a di sembe patama de bari a de moyens lo école ni disposition bo kendo conseil donc o gatan kat entre ke comme ngar ko mo be tafananga parce que watte ke presque o fagarun sinifilandi nyano xon tu vois donc gil watte ke goro jamane ke mo rek igir mesure nu ko benutu ay comme xaran nanke lenki ku même tangano faga konnen kenn man parce que watike gari gouvernement a de budget nya voté spécial pour la Covid-19 donc mana par exemple comme watike araga te jofe lemnu mo kebe donc ken budget man ken budget par exemple pour daga yokuni ben xobani gatna par exemple les mesures sanitaires donc comme na sabunen xobo bona matériel ko ba jibe garone par exemple pour lemnu ko ray kitengol donc kum mesure kuntanga do banane sil danginteke il faut qu'on endo kuntanga do xa ya batenga pour que sine école kebe gar no woni quoi donc comme ko mo be rek dès le début donc lavage des mains port de masque obligatoire donc il faut qu'on endo ku masque parce que one fois no nga way me ganto watte ke par exemple won tine par exemple à daga parce que ngana tine par exemple à fo be ibrambe kembrana ga sembenta langut ana fam donc ay comme gouvernement par exemple a kendi préparation tout de agar mesure ni benu tafana bo ke lexa ay comme arfo kafi kam parce que watte école nu gagnunu ke yerungo presque lemne anganari ina masque bani akinan quoi tu vois mais yirgin par exemple a daga presque lemne suga ga bono anga masque ni sikki kenkite me filo ke mangar kenkite quoi ana fam donc angana kerondo xumbene angana kerondo lenki angana mexi anna waran charana na wank anna fotana roni ana fam donc ay comme gouvernement nga sigi tandi kitenga pour watte ke vraiment aragante lemnuko l'école lemuko aragante jofeni moko kebe quoi tu vois donc Kenya ni sumare est ce que lenki ki kota krange ki a jotentanga par rapport nouveau ki karang bon krange ke lenki kota nga a joting parce que comme ngor ko nganda mako oku nous sommes des acteurs de l'éducation
mana oku onu golle ke no ñam o dalu golle ke no pratiquement bon gelona ndugut xarange ay comme par exemple xarangunde ñano oku golle lemna xibare donc au niveau que no kunga ay comme par exemple ado su jota parce que ngana fay ganni par exemple lemne ngana xala classe tumu presque aray tokon ca fana aray tokon karanga aray même par exemple lettre an ca fana ndangay mais xawga lenki sigenda ke par exemple an lemne nya wala par exemple ana daga mina atela magadi bagn kita mais pour xara nan kat phrase correct mana par exemple digal labante ko ngandang par exemple wan sara xanne tuba bu xanne boy comme par exemple faute ñane quoi bo kengar fombe de par exemple ay comme wacca xarange man ci niveau ke baissé igatno fombe la nouvelle technologie mana par exemple xaram posonu ku ben ko bëgg wacca fo be ga comme par exemple ordinateur ñan ba portable ñan ba tablette ñan donc ay comme kuncu ke fi fo ben nga sobomu ben nga sigi lemu ko niveau nga baissé parce que pour lemne nga a niveau nankat avancé nankat fo tun siri angana fombe xara classe nako angana sage katanga anna lemu nanka wani yilandia mais lemu ko il faut gebe par exemple ay comme par exemple inta xarange ndem comme mako igare par exemple ay comme ndo portable nuku télé nuku ken ka fi bobu vraiment fo bege sigi niveau ni nga baissé ana fam donc ken ka fali encore sarano parce que su comme ko woni xaran brambe antiara na xaraga ma xara bo vraiment anga xarange kebe de bare ay kilun to xangay quoi mais wacce waru remarquer waru famu sarano aussi par exemple ay comme lemunuku i xarange ke inti topoton siri mala lemne ngana par exemple anti ta xanke ngama anti tine xarman xade bari donc ay comme lemne par exemple anti mea quoi tu vois donc ken ka kité niveau ke ga baissé né et ken ka dangina ken kan nandangi bo wonto final niveau ke baissé le ko lemu ko bané a kité aussi par exemple xarangundano parce que xarangundano aussi par exemple ganni xarangundana ado len xarangundana afata ban parce que ganni ngana xarange ke xarangunen de bar fo na nga mul entrone tu mun na fa entrone par exemple pour na xass mouré tu vois donc ganni alonte l'amour man par exemple comme golle ke xanuye andu golle xarangunden xanu andulum nen xanu donc anna golle ke de bar mais lenki kota par exemple comme xarangundano benega mo par exemple ay comme par exemple bon il niveau tout niveau sentiment mais il niveau nga comment me kiné dingra bon vraiment waragat comme par exemple il faut que le munuko vraiment ragi niveau ngavancer quoi tu vois parce que gani en karangundi par exemple pour anna to ko nyakin lemne mais wacha bo presque la moitié ou par exemple taxande ke asuron par exemple comme nécessité ne man par exemple comme mo golle ke nga dabar ndugo ndag nya xarangundana tu vois xa ngara ke mo ko ndam par exemple ay comme par exemple nga kebe xarangundin ay comme bo tinante fotun mante niveau kit quoi donc ngana fay par exemple lemnu ko niveau ke baissé parce que kar ko filiswan ay lemnu layt kar ko sikiso ay lemnu ciarano ay xarangundano ana fam donc kenyan ci bon vraiment lenki lemnu ko niveau aga baissé voilà ken ci lemnu ko niveau nga baissé sumare nga anda point man me souligner geli ke digame no ke xa ke sko man tan ni la kata mamanya aga ni umu drame mama umu est ce que limne nan xawanta xarna école mbaneta parce que sumar na koy sefo ndongo nanti par responsabilité goy awagil sarano ka kamma saranan an le mega na daga xaran ak bana yanka e an xawa sakke wut anna wuñi anna fay anna fay lam dan taxaran il faut anta korini yogo ya kandi humbe lay xaran anna te ko na afay asakke fay akayenu fay gele leçon yati ana fay parce que gama fay leçon no ko na kimili na agabona parce que anti xaran kenam nyana kay anta fofo nini ke yana tuna khota xarin ke du machallah anda mugo lemne no contrôle fo xore ya parce que classe ke mani me élève yana no ana suivi kita kandi igara humbe xaran classe ke di école ke di do ki aganari ina topotona no nyane hakkille ke na wuñi mais lemine ganari ada sakko sinta xundi a xotina daga carte télé na daga mike no ku faye mike no yani kum programme anke saranam xajun tari man na xata taxa yang xadi bis xa bugu do ke and xata and ko liberté a sakko ke telatu anari anta fayini an xajun tari bon école gana soxe anna daga xenu
akhara mako amin lemme khara won ana nyanyi misara nan yaman lemme ke topato année scolaire ke gelde aga joppe haga nyama kharita bani amma daga na an lemme fay aga condition be ke la école buissonnière nyana wuru ha mi na ki ana yang an ken tatu anga madaga remmen khay yoga kita membre de famille be la tel landa ou anna numéro téléphone ke wutu anna khara mako tirndi ou le surveillant parce que lemunu yani me hirsun hakkile yani ya fere gaben yi ma hadi mais non il faut contrôle faut sévère yang xawa wurnu lemunu ko xamadi sinon anta gemme ratena ana yi xala mako ke maña anyi mesaran yani saran me ya foga be xa pour coup de renforcement ke saran po gabon xa inda du ngeen engagé na ken xay anda ken kam maña me fi gelli ata yandang ana seren wutu anna tuga bega xaram wudi école angamani harang banani anta tankit na le mune ke xaram wudi gelli an xarang ya mais il faut ana jar gelli amoyen yam xari xaram ho wutu ana le munu ko xaram wudi kandi nke mbangi nke semare ko ina te ya nyani da xaram ho yandi ne xaram wudi kandi ke okay ababa ya na xaram wudi est ce que xawa hay tralle mu ko ga ido suru binu garne kataxay xawi kam no crossine koy teral lemu ko ke xaye lemu ne bonondini de parce que lemu nu ko yogonu irina nan lemu fréquenté ana yi kunta harangna ifa yan lemu xa bonondina ma xadi mais ken soutan parent nu ko ina nyangani ire mu ko rosire mo ko sirin tan kandi ko rosinde ngantano mo entari de harangem bonna tan ni crossinde ngantano qusu golle nga talambona sumare oda khanona masala ona jaba ona katu figabe ko ngana ko khata ki be to ma gabo sumare man kha digala ganto na ma ado kha di man kha appel na ma kata sumpundo kati voilà janka wa antigano wa mama na oga fo me dabar wa kuñi wa mama na sri parce que ando occasion qui ne bon vraiment pour uraga kato mo ko kon kat mare mutu voilà donc oga mulo na kebe ko mare mundang rek ken na comme par exemple khrangé il faut qu'on a malo kitum pilaw quoi parce que hadamare meññime xar faare sallallahu alaihi wasallam alata danga iqra ke ngure mana khara parce que hadamare me angana khara ay comme par exemple différence ngando fomu min naka parce que oga mokosu oga yigena fomu mi yigena oga fo debar fomu ngame debar mais différence be godo woro fomu naka ken kharangi kya parce que hadamare me angana kharabane ay comme par exemple bon vraiment antera kon timme quoi tu vois ngega fo me kon kat mare mundan ken na par exemple ina lemnu den kharankanu ina khara tu vois ina khara pour vraiment ini kharangin ka ini topoto tu vois parce que alantri pom kharange anna suwara kharangunda na bana kama ou par exemple anna suwara jama gouvernement bana kam gouvernement ki nga xaw ke bere ken na par exemple na kharan dingoron debri na kharam mo xonin kina xay na kharam nyoken kina xay donc finkute saranka anan xaway itaqen kap rem ko ga réussir mo ga kharangin tul mo kebe parce que ngor ko mo be rek ganninga anganu wala par exemple saranga ma khara mais ay intéressé vraiment remek ga kebe de bon quoi donc ga lancement be de bon rek gangu ne be de marim rek ina vraiment ina kharangenga ina sembenkine quoi pour jamanu ñi menan katel kané pour nan kat développer ni même il faut que par exemple bo vrai wonan kat ñan sere yimme il faut ko wonan khara quoi donc sarano ina vraiment ina lumnunga ini den kharankano ina khara et ken dañe parler donc comme keme xoten voilà donc comme di oy mulona kharandingra bagandi parce que le par exemple bon soninko bon là il me tang kharange kesiri tu vois bo way mulo ayo ma par exemple break no kala gana dungé way kharandingra bagandi ni fofo su gon comme soninka lemenya bo be par exemple khiletana pour vraiment way mulu par exemple inire muluti pour daga kharanga dono mo kebe kharan dingra be khagan par exemple parce que duna lenki par exemple parce que très ñan duna donc khanungu kharanga ken dingra bo andina ñime ay kharan ken dingra anya muslime ou anya catholique chrétien donc angari alle milit donunga aray bénéficier ni sou quoi c'est le gananya muslim ya ani dina ankara gananya chrétien ka gana ani dina ankara quoi donc kharan dingra ke mi manam ken comme khanu quoi khanu bon vraiment araga bénéficier ni mako kebe
donc ay comme par exemple ken way mulona ken 40 dingram mais xibar la mané be gadono ken comme par exemple comme moyen xibaré nya quoi parce que way gangunde comme maremu c'est le grand nya comme serbe par exemple comme Allah soro bo serbe bare foga maxa Allah go demana pour raga ke xara ndingra sigindir moko kebe na fam parce que fo be ga comme kayit xibar ngam comme do etan ken naxa alhamdulillah donc bon vraiment ay comme ken bugo yaxé maxay quoi donc way maremu ñaga na way demana bo way ñagane demander pour raga ke xaran di ngaraw yi sigindi mo kebe demander nga ñam façon su bo vraiment way mulo quoi alfa donc kian bo ngamare mo ngasu ku ngasu tigana bon voilà salam alaykum d'accord mama man xana ndigal gar do ado un appel bi nga lancé appel be gani rek ina xaran be ga ma xaran am perdi be ga ma xaran bala mom amañan ta xarita bani te mënu naa xaran ganni xaram ngenta bari keta alhamdulillah rabbil alamin so don su ya honguñi ina le mënu den in xaran ke ñani meilleure solution angama xaran wandire me yandi na gundontu parce que anna kayti den ana fayanda mais quand an le me gana xaran a su xempo na kan no hondiya xaran me sireng ana fan sireng anna daga har signature an lantaran ay xaran ngeen sireng in xaran adangi falle ngan nawari no ko siri ngandu kuñini ngan nawari ni nga directeur ke xawre du nga su kuñini nga su nawari janka ci gacce man wari albarka awa mare mo sumpundo katinga oda kasu kamo don tiga oda hamama tira faydo nga kata tren ka ke agani Wagadu Vision TV lenki maslanta ke ani année scolaire ke be garni mois d'octobre ke ana ga nguni inshallah rabbi entrée scolaire ni ani donc khara susumugu enseignant chefe gelli asus kama wate ke nyangal halam mosu ogan kaddu tangana kama mo sara suko kafini oma drame na onyonki nanti onore mungara inankra khrangin kama ko to kadi onani legel le mun kurana oni cross de surampa i daga tande iritan ncuna kanga oni le mun kurana oni crossi a 15 mois kadi ile appel bani la sana kadi nga ati école nga gel encours nga sumpundo kadi nga cross comment na gel ku finu appui ona ku finu oni wutu gel gumbunga mari moda su comment tiga oda xamama ona tadanga o tatana inshallah rabbi kafi invité tananu wassalam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marin sonin ko marin xamu kan xaxum ni Wagadu Vision telin kana kadi ndemure programme payni xam xamare ni doni si soxo habat sawda mare mu ko do kebe katta haylen kin garan denge besu notu jaran denge sun karano ko delenti alhamdulillah rabbil alamin ori apna to sun kina hay kun nga xajar ni xanta tampini awa kappe kingal len ki watte be sun tampini siri kini man karanga adu sunu zik an ko no nga sukini kun nga tay penki ta normal nga ko ni virus nga di tampini يتو مغا غاتن الحياة كان كيم باغان سي صوبا سودا غادي مارك لا كما الحمد لله رب العالمين احاي كيني مارن مي ماتن غاني انا هو دا كونتان سي سوكون خالي ما كين كودي سي سوكون خالي ام مارك نا كام اتوغنا كما انغاني كي خالي كيوت الله دنين كما دي من كارنا غا ام بوتو نيو كتني با ان نو نيو سكني با انغانا سوساني ميكي anda futu no ko de ngata dal no nga dan 15 minutes anta dangani ki ngay mi andu ki ni mankara wasan ko ni mandu ki ko tin karam aswa tahal ni batte ke bi insha Allah rabbi ana futu atle man no ne kay ahul forante ki ay kila kin jike ko legeni article ke dumbe ngeni ke nakim mo way intabana ihil suni al hayat ne barkiya sel benam funke ari jonko intabana masih xala nga ni de mare mu ata waxtna son kelme qasuna hele nga xana kita kan ni ngandi ata xada nga ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh osumbagu udi dangure osumbagu utabalunga el dusman lekile mulu ona janga joy